الحمد لله ونسأله سبحانه وتعالى القبول لنا ولكم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال واجعلنا وإياكم من الفائزين في هذا العيد المبارك السعيد الشريف. يقول الإمام الزهري عليه رضوان الله من سادة التابعين التفت إلى بعض أصحابه في مصلى العيد وقال له: يرجع أقوام من هذا المصلى كما ولدتهم أمهاتهم، إشارة إلى المغفرة التي تنزل على المؤمنين يوم عيد الفطر، فالله يجعلنا وإياكم منهم ومعهم في بركة المقبولين. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah yang telah dan insya Allah akan menyampaikan kita Idul Fitri. Suatu saat Imam Zuhri adalah dikatakan Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Beliau ketika sholat Idul Fitri, setelah selesai sholat, beliau menoleh kepada sahabatnya yang hadir di situ. Beliau mengatakan, kalian akan pulang ke rumah kalian setelah sholat ini dengan kosong, nol dari dosa, seperti kalian baru dilahirkan ibu kalian. Begitu besar fadilah bagi seseorang yang sholat Idul Fitri. نحن أمة مناسبات، جميع مناسباتنا شرعية مربوطة بالوحي والنص، ولهذا يأتي عيد الفطر بعد إكمال فريضة الصوم، يأتي عيد الحج متزامنا مع فريضة الحج، لأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا الفرح وربط الفرح بطاعته وبعبادته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Beliau mengatakan kita ini umat munasabah, artinya umat yang ada hubungannya dengan kejadian-kejadian. Ketika Idul Fitri, kita merayakan Idul Fitri setelah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, sehingga kita gembira setelah puasa sebulan penuh. Demikian juga Idul Adha, kita bergembira di Idul Adha karena di situ ada haji, di situ ada wajiban Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mampu. Oleh karena itu, agama kita menyuruh kita, mengajak kita untuk menghubungkan setiap hari atau hari-hari tertentu dengan munasabah, dengan kejadian-kejadian. Kita gembira dengan kejadian tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, katakan wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah, dengan nikmat Allah, maka gembiralah, bahagialah di dalam munasabah kejadian-kejadian tersebut. جاء في الروايات أنه إذا كانت ليلة عيد الفطر تسمى تلك الليلة في السماوات ليلة الجائزة، فإذا أصبح المسلمون يتجهزون لصلاة العيد يقف الملائكة على أبواب السكك والطرق وينادون بصوت لا يسمعه البشر، لكن الحديث أخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، قال: تقول الملائكة: اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يأمر بالخير ويثيب عليه الجزيل، لقد أمرتم بصيام النهار فصمتم وأمرتم بقيام الليل فقمتم فاستلموا واقبضوا جوائزكم وارجعوا مغفورا لكم. فهذه إكرامات الله سبحانه وتعالى لعباده المسلمين والمؤمنين يوم عيد الفطر. Dikatakan dalam hadis, jika datang malam Idul Fitri, para malaikat menyebut malam itu dengan malam Lailatul Jaizah, malam pemberian hadiah. Dan jika pagi harinya muslimin setelah puasa sebulan penuh mereka keluar ke masjid, ke musalla untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, para malaikat Allah yang mereka menunggu dan menghadang, ada yang di jalan, ada yang di perempatan, mereka semua mengucapkan kepada muslimin yang jalan ke masjid, ke musalla untuk salat Id, wahai umat Muhammad, ketahuilah Allah telah memerintahkan kamu untuk puasa dan kamu puasa. Allah memerintahkan kamu untuk qiyamul lail, salat tarawih, kamu salat tarawih. Dan sekarang kamu pergi untuk salatul Id, ketahuilah ini hadiah dari Allah untukmu. Kamu pulang dari musalla ini dengan dosa yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. المسألة المهمة التي أحب أن ألفت نظر المتابعين لهذه القناة المباركة إليها،
بعض الناس يعتقد أن العيد والفرح لا يكون إلا بمعصية الله، فيبحث في العيد عن أسلوب لإفراح نفسه فيما يعتقد ويتصور، خاصة الشباب والشابات. فتجد بعض الناس يتساهل في بعض الأمور، ومن أولها الصلاة فيهملها أو يضيع جماعتها، أو يذهب إلى الأماكن التي لا تليق بالمسلم والمؤمن، أو يعمل بعض الأشياء المحرمة التي ما تصلح في الشريعة ولا في الدين. الفرح لا يكون بمثل هذا، الفرح بطاعة الله، في طاعة الله بما أباحه الله. ولهذا دخل سيدنا أبو بكر الصديق كما في رواية البخاري على النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فوجد جاريتين تغنيان عند السيدة عائشة تضربان بالدف، والحبيب صلى الله عليه وسلم في جهة الغرفة، ولم يكن بيته عليه الصلاة والسلام واسعا إلى هذا المستوى، بل هو حجرة ذراع في ذراع كما جاءت في السير، وهو ممدد ومغطي وجهه الكريم بثوب. فغضب سيدنا أبو بكر قال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ كشف الحبيب صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال: يا أبا بكر دعهما، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. في رواية زائدة عند الإمام السراج قال: حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، وسمح للحبشة أن يزفنوا ويرقصوا ويلعبوا في مسجده الشريف، وكان بكتفه الشريف يغطي سيدتنا عائشة عليها رضوان الله تعالى حتى تنظر إلى هذا المشهد وإلى هذا اللعب المباح في مسجده الكريم. فوصيتي لنفسي ولكل من يسمعنا عبر هذا الصوت المبارك الوفاة فيه أن يكون عيدنا داخل الدائرة الشرعية التي أباحها الله سبحانه وتعالى لنا، حتى لا ينقلب العيد إلى غموم وأنكاد في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العافية، وأن يعيدنا لمثل هذا العيد السعيد سنين جديدة وأعوام مديدة في فرج إن شاء الله على الأمة عامة، وعلى أندونيسيا وحضرموت خاصة، وعلى رفع إن شاء الله للأوبئة والبلاء عن الأمة أجمعين. آمين اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. Idul Fitri adalah hari kita bahagia memang, tapi saya ingin fokus kepada pemirsa Al-Wafa TV yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menganggap bahwa Idul Fitri itu tidak bisa kita tunjukkan kebahagiaan kita kecuali dengan hal-hal yang berbau maksiat. Pergi ke tempat-tempat hiburan yang berbau maksiat, atau melakukan hal-hal yang berbau maksiat. Bahkan sebagian sudah mulai Idul Fitri meninggalkan sholat. Dia mencari kebahagiaan dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Padahal bukan itu tujuan Idul Fitri. Idul Fitri mengajak kita untuk bahagia, tapi dalam tanda kutip bahagia di dalam garis syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dengan hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Anda bahagia, dan bahagiaan Anda bisa bernilai ibadah dengan catatan tidak melanggar syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau bersama Siti Aisyah di hari Lebaran, datang dua budak perempuan menghibur Siti Aisyah. Dia bernyanyi di situ dengan menabur rebana, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di samping ujung kamarnya dengan menutup mukanya dengan pakaian. Tidak jauh dari tempat Sayyidatuna Aisyah dan dua budak perempuan itu bernyanyi dengan rebana. Karena rumah Nabi bukan seperti rumah kita. Rumah Nabi sangatlah kecil, sehingga jarak antara beliau dengan budak-budak itu dan Aisyah enggak terlalu jauh. Ringkas cerita, ketika mereka bernyanyi, masuk Sayyidina Abu Bakar ke rumah Aisyah. Mendengar budak-budak itu bernyanyi dengan rebana, marah Sayyidina Abu Bakar. Amizmarun fi baiti Rasulillah. Apa ini? Di rumah Rasul ada nyanyi-nyanyi. Sayyidina Abu Bakar enggak tahu ada Rasulullah di sana. Kemudian Rasulullah membuka menutup mukanya dan mengatakan, wahai Abu Bakar, biarkan mereka gembira. Ini kegembiraan yang tidak melanggar syariah. Dengan rebana, dengan tabut dengan rebana, dengan terbang. Wahai Abu Bakar,
ini hari lebaran, hari orang senang, biarkan dia senang. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan supaya tahu orang Yahudi, orang kafir bahwa agama kita ini agama yang luas, agama yang sejuk, agama yang indah. Inilah yang perlu diperhatikan, ya. Kegembiraan di dalam Idul Fitri matlub, dihimbau dan dianjurkan, tapi carilah kegembiraan yang dimubahkan, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Idul Fitri ini menjadi Idul Fitri yang sungguhan, diampuni dosa kita, bertambah iman kita, bertambah takwa kita. Mudah-mudahan pemirsa TV Al-Wafa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari saya wasiat ini untuk diri saya dan untuk semua pemirsa Al-Wafa. Mari kita jaga Idul Fitri kita sehingga benar-benar menjadi Idul Fitri yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke Idul Fitri tahun ini dan Allah menyampaikan kita ke Idul Fitri tahun depan, insyaallah dalam keadaan lebih baik, lebih sempurna, lebih barakah. Walhamdulillahirabbil alamin.